फैसलाबाद में सिख औरत मनमीत कौर के अगवा का मामला आज हंगामी तौर पर फैसलाबाद पुलिस कम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर और CPO फैसलाबाद और SSP साहब ने शिरकत की है। सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर जमील मलिक ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। इनसे पूछते हैं कि आज के क्या रिपोर्ट्स हैं। मुझा साहब, आज ये बड़ी सिख जो मिनॉरिटी जो सिख खातून है मनमीत कौर, उसके अगवा का ये एक मामला था। तो फौरी तौर पर मैं ऑफिस से ही आ रहा था, तो फौरी तौर पर मुझे मेरे रिलायबल सोर्स ने बताया कि आप डॉक्टर साहब फ़ौरन तौर पर पुलिस कम्प्लेक्स आएँ और वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा और CPO फैसलाबाद, SSP इन्वेस्टिगेशन और जेंडर बेस्ड वायलेंस की इंचार्ज ज़ैनब खालिद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मैं कहा यार ज़रूरी है, कहते डॉक्टर साहब इस लिहाज से ज़रूरी है कि जिससे खातून है मिनॉरिटी को हमने जो है वो उसके सजदी का ये मामला है। तो वहाँ हम गए तो उन्होंने औरत को रिकवर कर लिया था, और इसके अलावा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन फर्दर सवाल करने से हमें मना किया गया। वो इसलिए किया गया कि वो कह रहे हैं कि अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो फिर हमने उस पर ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन हमने ओवरऑल फिर वज़ीर साहब से जो मेरी बातचीत हुई है, मैंने उनको यही कहा है कि देखें जी, ये बहुत ही रैपिड रिस्पॉन्स था। यानी कि कामरान आदिल साहब ने जब से ये अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, आप मैं मुझे सब बताता जाऊँ कि अगर कोई इनकाउंटर होता है, पुलिस मुकाबला होता है, या कोई बच्चा गुमशुदा होता है, या कोई मामला होता है, तो ये ऐसे फ़ौज के कैप्टन हैं जो कि फौरी तौर पर फील्ड में खुद नज़र आते हैं। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस नोयत से मुझे ये ब्लॉक करना पड़ा कि ये मिनॉरिटी का मामला था। अक्सर पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है ये मिनॉरिटीज़ के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उनके साथ जो है एक फ़र्क रखा जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि कल 14 अगस्त की लोग खुशियाँ मना रहे थे, और हमारे ये कैप्टन कामरान आदिल साहब इसको प्लान कर रहे थे कि ये मिनॉरिटी का मामला है, इसको हमने किस तरह जो है वो इसकी जो है ना वो उसको डिडक्ट करना है और किस तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। आप तो यकीन करें, रमेश सिंह अरोड़ा साहब जो सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर हैं, उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मैंने 4 बजे CPO साहब से रब्ता किया, हालांकि इंटरनेट और दूसरी सर्विस स्लो जा रही थी, लेकिन इन्होंने फौरी रिस्पॉन्स देते हुए 2 घंटे के बाद मुझे बताया जी मैंने जो मुलज़म है वो मैंने ट्रेस आउट कर लिए हैं। मनमीत सिंह जो औरत है, इसको अगवा किसने किया था और इसके मुहर्रकात क्या हैं? जी बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। ये मनमीत कौर जो सिख खातून है, जिन ननकाना साहब तहसील मोड़ की रहने वाली है, वहाँ की रिहायशी है, और जहाँ के मोहल्ला फैसलाबाद का एक मोहल्ला है सत्यान रोड पर सुहेलाबाद। तो ये खुरम शहजाद और खिज़र शहजाद 2 भाई हैं, उनकी वल्दियत भी एक ही है, शमसुल हक, और जैसे सुहेलाबाद के रहने वाले हैं। इनका ये सीन ये होता है अपना मुजाहिद साहब कि आज से कोई तकरीबन 4 साल पहले इनकी एक मुलाकात होती है मनमीत कौर की एक फ्रेंड है साइमा, उनके घर ननकाना साहब में। जब ये मुलाकात होती है तो ये लड़के की वहाँ खुरम की जो है वो हेलो हाय होती है। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो खातून है इसकी उम्र 40 साल है, इसका एक बेटा और 3 बेटियाँ हैं इसकी। तो ये वहाँ अपने जब समय दोस्त के घर में मिलती हैं तो इस लड़के के साथ उनका जो एक इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन पिछले साल की बात है 2023 की, ये खातून जो है वो ननकाना साहब में इसी लड़के के हाथ में कहती है कि मेरा ये बेटा जो है ना मेरी बहन के घर फैसलाबाद पहुँचा देना, क्योंकि ये भी फैसलाबाद का रहने वाला था। एक इनका जो कह लें कि कॉन्फिडेंस का लेवल था वो पहले ट्रस्ट था, लेकिन इसने उस ट्रस्ट को ब्रीच किया, तोड़ा इस बंदे ने। खुरम की मैं बात कर रहा हूँ। तो खुरम ने आके उस बच्चे को अपने घर में अगवा कर लिया। तो डॉक्टर साहब, जेंडर बेस्ड यूनिट के इंचार्ज SSP ज़ैनब खालिद साहिबा ने इनको बाजियाब करवाया, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये खातून ने बहुत रैपिड रिस्पांस दिया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनके CPO कामरान आदिल साहब ने इसको फौरी नोटिस लिया और उसको बताया गया कि ये थाना D टाइप की हदूद में जो है ये इसका ये वक़ूआ है, और फौरी तौर पर उन्होंने लीड फोर्स को साथ लिया, और इसके अलावा अपनी फ़ोर्स को मुतलका SHO जो थाना D टाइप के हैं फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए ये मुलज़मान तक पहुँचे। तो इसमें यह कि बड़ा ये भी पुलिस का एक अच्छा किरदार है। तो डॉक्टर साहब, मुलज़मान के नाम आपने बताए हैं अभी, तो इनकी क्या डिमांड थी, क्यों उन्होंने ये वक़ूआ किया है, और 2 भाई आपने बताया हैं, उनके बारे में बताएं। बड़ी अच्छी बात आपने की है कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। ये क्राइम सीन जो हुआ है, जो सिख औरत का हुआ है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। तो मुझा साहब उसमें ये मुहर्रकात हैं, इस बंदे ने उस बच्चे को जो अगवा किया
اس کی والدہ جب فیصلہ آباد آئی تو اس نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا خاتون کو کہ آپ شادی میرے بھائی خضر شہزاد کے ساتھ کریں. یہ خرم کہنے لگا. تو یہ ان کا مقصد تھا کہ شادی کرے یہ خاتون میرے بھائی خضر شہزاد کے ساتھ. خرم نے اغوا کیا اور خضر کے لیے یہ بات کر رہا تھا. اس کو خاتون کو حبس بے جا میں رکھا, اس کو ٹارچر کیا, اور یہ بلیک میلنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے نا آپ کے بچوں کو تب چھوڑیں گے جب تک آپ یہ خضر شہزاد جو میرا بھائی ہے اس کے ساتھ شادی کریں. تو ڈاکٹر صاحب ابھی آئندہ کی جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ کون کرے گا, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں, اور کیا وہ انویسٹیگیشن غیر جانبدارانہ ہوگی؟ ہاں جی, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایکشن لے لیا, ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا, پریس کانفرنس ہو گئی. اب اصل جو چیز جو ہے اس معاملے کی وہ انویسٹیگیشن ہے, اور انویسٹیگیشن بھی ایسی ہونی چاہیے جو ٹرانسپیرنسی ہو, جس میں امپارشیلٹی ہو اور وہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے. تو اس میں یہ کہ ایس ایس پی رانا عبدالوہاب صاحب ہیں, یہ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں, کرمنالوجی میں ان کا ایک کہہ لیں کہ ایک ان کا ویژن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس اس میں جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹی کا ایلیمنٹ مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کیفرے کرداتا پہنچائے گی. اس کی انویسٹیگیشن بہت جلد جو ہے منظر عام پر اس لحاظ سے آئیں گی. یہ منورٹی کا معاملہ ہے, یہ ملک کی ڈگنیٹی کا معاملہ ہے, یہ ملک کے امپریشن کا معاملہ ہے. تو اس سلسلے میں جتنی بھی ابھی تک پیش ہوئی ہے بڑی ریپڈ ہوئی ہے. کل آپ کو پتا تھا کہ 14 اگست ہے, 14 اگست میں آپ سمجھ رہے کہ ہر کوئی سیلیبریشن کر رہا تھا, لیکن پولیس اور یہ سارے لوگ جو ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ پولیس نے ریپڈ ایکشن کیا ہے اور اقلیتی امور کا یہ جو کیس تھا اس پہ انہوں نے ورکنگ کی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں نارمل حالات میں نارمل لوگوں کے ساتھ بھی پولیس ایسا ہی بہیو کرے گی؟ اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہمیں پولیس سے شکایت ہی رہتی ہے کہ پولیس کا جو فرسٹ رسپانسبلٹی ہے وہ ان کو عوام کو پروٹیکشن دینا ہے. بات آپ کی وہ صحیح ہے, لیکن عام حالات میں ان کا پیس سلو رہتا ہے. لیکن مین ٹو مین جہاں ویری کرتا ہے. کامران عادت صاحب یہ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, پولیس سروس کے بندے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ میں اس کے لیے بات بتاؤں تو انہوں نے 3.5 کروڑ روپے کی ریکوری کی تھی. میں اس کی پریس کانفرنس کے جب گیا اس کو کوریج کرنے کے لیے تو میں نے پوچھا کہ سر یہ آج 3.5 کروڑ روپے کی آپ نے ریکوری کی ہے, تو کیا یہ پہلا آپ نے آج جوائن کیا ہے اس لیے کی ہے, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے؟ اور کہا ڈاکٹر صاحب یہ ہوتی رہیں گی, یہ میرا دوسرا معاملہ ہے آنے والے دنوں میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اوور آل پولیس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی تو ایک سوالیہ نشان ہے, لیکن مین ٹو مین ہے کہ جو اچھے بندے, اچھے افسران, جو پیشہ ورانہ پروفیشن نوعیت کے حامل ہیں وہ پولیس کے نام کو اچھا بھی کر رہے ہیں. تو کامران عادت صاحب جو ہے نا یہ ہر جو کال پہ ہے, ہر انسیڈنٹ پر ایک ریپڈ رسپانس دیتے ہیں. تو پولیس کا میں کہتا ہوں یہی امپریشن رہنا چاہیے ایک عام بندے کے ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم آگاہ کیا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. اپنی آراء دینے کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.